Тиха, ніж росами тіло упале, заспале тіло, душу білою гріло, над тілом зійшли вишні, не марило тіло, росою ясною тіло, душу білою ванило. Там неба води, як світ променистий, світ прозорий чистий, плід неба вроди. Там сонце встало, там сонце сіло, то Всевишній бавили тіло. Світ хай востаннє зіграє вірних піснів неземних. Україною вишні кольору злив рясних. Світало вигравало над росами тіло, красою ясною тіло, душу вабило сміло, шляхами під небесами, гуляючи мрії, як вії, повія, каркан зайде на шиї. Там неба води, як світ променистий, світ прозорий чистий плід, неба вроди. Там сонце зійшло, там сонце сіло, то Всевишній бавили тіло. Світ хай востаннє зіграє вірних піснів неземних. I evo nas nazad sa novim paketom iz Ukrajine. Na prednjoj strani vrećice vidite sve detalje što se nalazi unutar ovog paketa, te da tih paketa postoji 7. Mi ovdje imamo paket broj 6, DPNP P6. Na vrhu se nalazi ova oznaka ukrajinskih oružanih snaga. Popis što se sve nalazi u vrećici vidite sa lijeve strane, dok su ovim redovima ovdje upisani meniji. Dakle, imate DPNP 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Toliko menija postoji. Na dnu imate informacije gdje je napravljen paket. I ovdje je oznaka koji paket točno imate. Dakle, DPNP P6, napravljena 12.12.2017. I najbolje upotrijebiti do 1.10.2018. Dakle, ovo je jedan od najvećih paketa koje sam ikad imao. Vjerovatno i najteži. Stražnja strana je čista. I idemo mi to otvoriti da vidimo što se nalazi sve unutra. I kad otvorite paket vidite ovo. Dakle, u vrećici nalazite i ovaj popis stvari za taj obrok broj 6 ukrajinske vojske, te popis stvari koje imate za doručak, ručak i večeru. Dakle, hrana se nalazi u ove 3 vrećice koje ovdje vidite. Dakle, ovo bi bila vrećica za doručak, gdje također vidite popis stvari koje se nalaze unutar ove vrećice, te etiketu kad je paket napravljen, do kad vrijedi. Dakle, najmanji, odnosno najtanji paket je paket za doručak, koji je stvarno tanak. Pa idemo ga otvoriti lagano da vidimo što se nalazi tu. Dakle, vrećica nekog obroka u kojem se nalazi grašak i goveđe meso. I ovdje je isprintano kad je napravljen paket, te do kad vrijedi. Galjeti racion, odnosno 4 krekera, vlažna maramica, instant kava, žvakaća guma, sol, 2 paketa šećera, paket sa žlicom i papirnatom maramicom, čokolada koja ne izgleda najbolje, dakle otopila se i uspjela je izbrisati cijelu etiketu tako da se ne vidi ništa pročitati na njoj, sušene marelice i idemo prvi put testirati ovaj grijač ukrajinske vojske. Imamo 4 grijača i imamo papir sa uputstvima. Dakle, ne izgleda baš nešto previše komplicirano, trebamo otvoriti ovaj paket
Stavimo to u vrećicu, zatim stavimo hranu i sljedeće što trebamo dodati je 100 do 120 ml vode. Dakle, grijač rastura, ne znam da li ga možete čuti, ali svaka čast kako su to napravili. Dakle, kava, odmah ćemo staviti šećer. Vidite da je žlica izgleda drugačije nego kako je izgledala prije. Vlažna maramica i nije nešto posebno vlažna, ali idemo to malo iskoristiti kad već imamo priliku. Vlažna maramica je sve samo ne vlažna. Čokoladu ću preskočiti s obzirom da izgleda kako izgleda. Sušene marelice, probat ćemo njih. Dakle, marelice uopće ne izgledaju loše. Krekeri, da probamo kavu. Kava uopće nije loša, nije niti previše jaka, za nekog ko voli recimo tako slabiju kavu bit će idealno. Klasični prženi krekeri, podsjećaju me lagano možda na naše Rambo kekse. Sve u svemu nije loše. Idemo sad pogledat glavno jelo, znači grašak sa mesom. Možete ga otvoriti ovdje. Dakle, grašak i meso, to izgleda ovako. Vidite da se dosta zagrijalo. Miris i nije nešto loš. Međutim, kakav će okus biti, to ćemo tek sad saznat. Dakle, ovo je nekakva juha sa graškom i goveđim mesom. Pa da probamo. Sve u svemu nije loše kao što sam mislio da će biti. Ovo je kao neka vrsta tekućeg gulaša, ajmo reći, gdje se krompir raskuhao. Meso se raskuhalo, a vidite mesa ima dosta. Nisam baš pronašao puno graška, tako da ovo više djeluje kao neka juha od krompira i govedine. Bez graška naravno. Ovo jelo je recimo nešto što bi mogli naći tipa i u britanskim paketima bez ikakvih problema. Dakle, ovo je vrećica racion obid za ručak, gdje je nešto više hrane nego što smo imali za doručak, pa ćemo otvoriti vrećicu da vidimo što je unutra. Krekeri, čaj, suhari žitni, vjerovatno neka vrsta sušenog kruha u kockicama, žvakaća guma, perec ili papar, sol, 2 paketa šećera, vitaminizirani džem od višnje, žlica i papirnata maramica, vlažna maramica, sup s mjasom, neka vrsta juhe sa svinjskim mesom i kaša sa svinjskim mesom. I da se prebacimo na jela koja su zagrijana. Dakle, otvarate ih normalno, imate ove male tu rupice s jedne i s druge strane koje samo trebate povući. Kaša sa svinjetinom. Na prvi pogled ne izgleda loše za nešto što se nalazi u ovakvim vrećicama. Viđao sam i gorih stvari. Miris je sasvim ok. U biti cijelo jelo je jedna velika kocka koju sam pokušao malo zdrepat. I evo ga, idemo probat. Jelo je lagano masno zato što je tu svinjetina i osjeti se jedna ta vrsta masnoće, odnosno ulja. Ali je sve lijepo začinjeno, nije u biti samo kaša i meso. Osjetite i neke začine i to je sve onako lijepo ukomponirano. Dakle, to je kaša ječmena sa mesom svinjetine. Mislim da je ovo samo svinjetina, da nije i piletina. Nisam baš pozorno gledao na sastav, ali ovo izgleda više kao svinjetina. Jedna od rijetkih kaša koje su mi ok, naravno iz istočne Europe. Poljsku ne obrajam u istočnu Europu, jer poljska kaša mi je dalje broj 1. Pa idemo otvoriti ovu juhu, a juha ima dno koje se može ovako otvoriti. I juha izgleda ovako. Vidite da je to prava klasična juha, nije nikakva glumatanje kao kod nekih naroda. Ovdje ima dosta mesa, krompir, mrkva,
ne znam da li je ovo riža ili nešto, grašak, povrtna juha sa svinjetinom. Miris je zanimljiv, više vuče na povrće, pa idemo probati juhu. Znači sve što ima u sastavu heldu, a vjerujem da je ovo helda, ima taj neki lagano fermentirani okus. To je nešto lagano kiselkasto, lagano fermentirajuće, ajmo reći. Nikad nisi siguran što bi se reklo. Sve je to onak lijepo skuhano. Evo da probamo i krompir. Dakle, ovo je svjetlosnim godinama udaljeno od starog paketa ukrajinske vojske, u kojem ste dobili ono katastrofa hranu, ajmo reći usporedbu sa ovim. Jer zamislite da dobijete ovu juhu negdje na terenu na -20. I ne samo da je juha s okusom mesa, već imate meso i unutra. Vidite koji su to komadi mesa i povrća. Dakle, ovo je onako full obrok, što bi se reklo. Srčan i odličan za neke hladne uvjete. A i dalje u domeni meal ready to eat. Dakle, samo ga zagrijete i peglate dalje. Moram priznat da sam ugodno iznenađen. To proizvodi, čini mi se, Smakom u Ukrajini. Ovdje imamo taj suhar koji ćemo sad otvoriti da vidimo što je unutra. Koje možete grickati ovako. I dalje je jako hrskavo. I kao da se osjeti lagano med. Ne znam zašto. Ali u biti ovo možete dodati lagano u juhu, pa da vidimo kako će to ispast. Otvorimo krekere. Vitaminizirani džem od višnje. Dosta je ovako tekući. Ali ok, pa da probamo i to. Džem je lagano gorkast, što nije čudo za višnju. Nije sladak, onak vuče na nešto prirodno, kao što bi recimo doma napravili s manje šećera. A da probamo sad suhari sa juhom. Ovo je isto super ovak za pojest. Imamo papar i sol. Pa ćemo dodati malo kašu da probamo i sa tim začinima kak je to. Pa da probamo. Moram priznati da je ovo stvarno dobro, iako možda ne izgleda tako, ali probao sam dosta tih kaša, ajmo reći, iz Rusije i iz Ukrajine. Jeo sam ih i civilnih i vojnih, tako da mogu reći da je ovo možda najbolja kaša koju sam jeo dosad nakon Poljske. Međutim, onu poljsku kašu uopće ne mogu računati praktički službeno kao kašu, ono je više onako neki posebni obrok. Dok je ovo i dalje kaša, klasična kaša, ali kao takva je, evo, najbolja koju sam do sad probao. Dakle, kaša je 5 od 5, a juha je 4,5 od 5, evo ga. Nisam baš previše oduševljen sa okusom, ali sam oduševljen sa sastavom, oduševljen sam i sa količinom, oduševljen sam i sa samom idejom da stavite recimo juhu u borbeni paket. Pogotovo što se radi o vojsci koja je većinom na terenu u hladnim uvjetima. Ovakve stvari mogu značiti jako, jako puno dečkima na terenu. Pa evo, svaka čast Smakomu. Da vidimo kakva je ta žačilna. Izgleda kao normalna žvaka. Dakle, žvakaća guma, tu nemam baš puno što za reći. Osim da je žvakaća guma i ima lagano neki medicinski dodatak. Barem mi se čini, ili sam možda u strahu to zamislio. I evo ga, to je to što dobijete za ručak u novom ukrajinskom paketu. Nadam se da vam se sviđa paket koliko se sviđa i meni. I idemo sad nastaviti na večeru. Dakle, treća i zadnja vrećica u ovom ukrajinskom paketu je racion za večer. 3 paketa šećera, paket krekera, med, kava, žlica i papirnata maramica, žvakaća guma, čaj, vlažna maramica, još jedan šećer, sol, mjaso svinjini, tušonave. Ovo je teško objasniti, u biti vjerovatno je samo meso unutra. Krumpir s povrćem i svinjskim mesom. Ponovno vrećica malih komadića dvopeka. I to je u biti sve. Idemo to zagrijati. I idemo početi sa prvom vrećicom, manjom. Dakle, dobijete svinjsko meso u vlastitom soku, koliko vidim da je to. Zapravo ne izgleda tako loše, ali vidite, sve je meso, nema ničeg. Osim mesa nema. Da, samo meso i meso. Pa da probamo čemu to liči.
Zapravo nije niti loše. Dobijete i ovaj mali dvopek koji možete ubaciti unutra pa da pokupi malo ovaj sok. Dakle, to je sok koji se stvorio vjerovatno u kuhanju, a mesa koliko vidite ne fali. Nema baš nekakve žlundre ili masnoća kao što je bilo prije. Dakle, prva vrećica je noćna mora za vegetarijance. I druga vrećica, kartofel. Dakle, Rusi nemaju izgleda svoju riječ za krompir. Dakle, ovo je neki mesni gulaš svinjski sa krompirom. Ovaj ukrajinski grijač stvarno radi posao kak treba. Ovo je skoro vruće da je teško zadržati. Ne izgleda baš najljepše, ali je okus dobar. Začuđujuće dobar. I ovo je pravo seljačko jelo. Onak za radit negdje u polju. Baš onak frende najedi se sad kad prije nego kriješ doma. Pa nećeš jesti 2 dana. I to je bilo sve. Hvala vam na gledanju. Oprostite ako je video malo predugačak. Stvarno ima puno hrane. Ako se niste pretplatili na kanal, možete to napraviti sad. I u buduće će biti nekakvih zanimljivih videa ove tematike, ako vas ova tematika uopće zanima. A ako vas ne zanima, hvala Bogu, postoje druga mjesta na YouTube gdje se možete zabaviti ili naučiti nešto. I to je bilo to. Slava Ukrajini i pozdrav do sljedećeg videa. Da. Abracadabra!